NS6, alam mo na kapag naririnig mo to, nasa kabilang bansa. Yan na po siya. Oh, Labor ni nagre-labor na Ashley po. time check 5:40 Nagre-labor p.m. na po siya. Ilang minuto na lang po lalabas ng first puppy niya. Sige, kaya pa. Sige, bebe, sige. Halika dito. Nasaan ang inano nito? Time check 7:40. Evening 1 Saint female puppy. Bakit ba hindi wala lumalabas? Tulungan na. Tulungan. Dali. Yung kanyang ano sa upot. Yun. Lalaki. Nakalabas. Lalaki. Time check 8:15. Evening 2 ND male puppy. Tama na. Yun, nilabas na naman. Yes. Ay, salamat din nilabas. Dali. Ay, laki na to. Gunting na lang. Ay, salamat din nilabas na. Time check 9:05. Evening 3 RD female puppy. Itim-itim, oh. Yan na, oh. Sana. Pusod. Yan. Sige, bebe. Saan yung pusod? Mapasok. Time check 9:40 evening for RTH male puppy.